म्हाका खूब खोस भोगता की आयज हें चलचित्र तुमचे फुड्यान प्रेमियर शो दवरलेलो आसा. तातूंत वांटेकार आसात आमचे माजी विद्यार्थी, हातूंत वांटो घेतात आमचे आतांचे विद्यार्थी, आनी ताका लागून एक प्रिंसिपल जाल्ल्या नात्यान म्हाका खूब खोस भोगता. आमचे कॉलेजचो प्रयत्न सदांच आसतलो की जे जे भुरग्यांक कला आसा तांकां तेंको दिवपाक. सांखळेचो नागरीक कसो म्हाका आनिकूय खोस भोगता की आमच्या ह्या सुंदर गांवांत कांय भुरगे कला घेवन आसात. आनी म्हजी मागणी सगळ्यां कडेन, जी कला तुमच्या हातांत आसा ते कलेक तुमी सदांच फुडें व्हरची. आनी आमी एक नागरीक कशे, प्रिंसिपल कशे आमी सदांच ताका स्फूर्ती दितले. Wish all the best to Soul production. This is your first venture and I'm sure you will go a long way in attaining more and more heights. Thank you very much. So basically छोटो chapter 1 जो स्टोरी आसा तुम्ही आता पळयतले थोड्या टायमार. This is the story of one local boy, एक गरीब घरचो चेडो जो एक लोकल गँगस्टराक पळोवन इन्स्पायर्ड जाता. He admires him. He wants to become like Arjun, the character, the local gangster. So तेज्या खातीर तो इतलो एडमायर करता तेका की तेका तेजेच भशेन जावंक जाय. And one day his dream is to capture the whole Goa. He wants to rule the Goa. So this is the actual story of Chotu chapter 1. आणि म्हाका रवींद्र भवनाचे चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन आमकां हो हॉल उपलब्ध करून दिलो म्हणून थँक्यू म्हणपाक सोद. I would like to thank each and everyone who were presented for the screening of Chotu chapter 1. आमचे शॉर्ट फिल्म पळोवपाक तुम्ही स्पेशली टायम काढून तुम्ही आयज रवींद्र भवनान येयले तेच्या खातीर हांव तुमकां मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. विथ द फूल टीम ऑफ सोल टू सोल प्रोडक्शन, ऑन बिहाफ ऑफ सोल टू सोल प्रोडक्शन, ऑन बिहाफ ऑफ रवींद्र भवन आणि जो कोण प्रेजेंट जाल्लो तेंचे तर्फे हांव तुमकां मना काळजांतल्यान येवकार दिता. आयज रवींद्र भवन जो आमी जो एक रिस्पॉन्स पळयलो क्राउडाचो, इट वॉज एक्चुअली सुपर. असो एक्सपिरियन्स आमच्या लायफान आमी फर्स्ट टायम केला बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कोलॅबोरेटिव्ह प्रोजेक्ट ऑफ सोल टू सोल प्रोडक्शन्स विथ द तेलुगू इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जे खूप नामांकीत जावन आसात. सो इट वॉज लवली ऑडियन्स आणि खूप तुम्ही आमकां सपोर्ट केलो, आमकां मोग दिलो, तेज्या खातीर परत एकदा तुमकां खूप खूप धन्यवाद म्हणटा.